Kay human na tagpaligo, get ready with me. Alam nga lang, get ready with you. So, karon na ako mailis, get ready with my sunscreen. So, mag-toner adi ko karon bisag kuan way laktan. Dire man lang sa balay, so it's a toner lang. Ano din, gamit. Bisag dire lang mga kuan na kung toner, antes mag-ilis kaya para makuskus. Dilog. Tomorrow na, di ko mag-tuner. Si tuner ni. So, kahit tapos na maglagay tayo ng sunscreen o protection. Protection sa mga naunalaw ay maakot ba? And then this one, tawas. Ano na, mabutang. So, kahit tapos na tag-ilis, sublay na ako lang.